बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेम फ़तह। हदीका के हाथ बड़ी तेज़ी से काम निपटा रहे थे। वो काम काज में ऐसी ही फुर्तीली थी। घरदारी कभी बोझ न बनी थी उस पर। पड़ोसन नजमा खाला कहती थी, कोई घर चलाए तो अपनी हदीका की तरह। भले मानसों की बेटी है इसीलिए तो ऐसी है। दूसरों की बहुओं को देखो, पलंग तोड़ती रहती हैं। हदीका की हर बात ही अच्छी थी, पर एक और अच्छी आदत ये थी कि दिल का मैल दिल में कभी रहने न दिया। किसी से गिला शिकवा होता तो फ़ौरन उसे कह देती। देवरानी नादिया भी सर हिला हिला हंस हंस के सुने जाती और ख़ुद भी एक की चार बताती। उसे थोड़े गम लगे थे। हर तरफ से दुख ही मिलता है। दुनिया है, दुनिया बनी किसके लिए है? मरने के लिए या फिर दुख सहने के लिए? हदीका ने फ्रिज से चिकन का पैकेट निकालकर कटोरे में पिघलने रखा। चमकता फर्श, दमकता फर्नीचर छोड़कर दीवार पार नादिया के यहाँ पहुंची। एक बात करो तो 100 शिकायतें लगाती हैं सादिया आपा। खा पी के डकार भी ली और बजट अलग आउट हुआ। मुंह फुलाए बैठी रहीं। लो, बिरयानी के साथ चिकन शाशलक भी होता, साथ में सलाद ताज़ा बना लेती तो और बात थी। खुद ही मटन बिरयानी की फरमाइश की और फिर चिकन याद आने लगा उनको। जब वो सब कुछ तैयार करके फारग हुई तो नुक्स निकालने बैठ गई भाई के सामने। कोई दीद न लिहाज, जी जला के लोगों को खुदा जाने मिल क्या जाता है। नादिया अपना बड़ा सा सर हिलाते सुनती, ज़ेरे लब मुस्कुराती रही। निरी चंडाल है ये सादिया, ऐसी लानत सूरत आज तक न देखी न सुनी। सच बड़ा अजाब है ये औरत। इसके अपने घर की छत मकड़ी के जालों से भरी रहती है और मच्छरों की वो बोहतात के खुदा की पनाह। धुले बर्तनों में पानी पीने को भी जी नहीं चाहता। गंदा बाथरूम, मैला फर्श और ख़ुद निकसुक से तैयार, और यहाँ आके इतनी नफासत। अल्लाह की शान है भाई, और क्या कहें। नादिया को भी नंद सादिया बाजी इससे भी जहर लगती थी। ये जानकर खुशी हुई, एक और खुशी अपने दिल को हल्का करके मिली। चलो, सादिया के सामने ना सही अपने दिल का गुबार निकालने का कहीं तो मौका मिला। हदीका खुले दिल से मुस्कुराई और वापसी की राह ली। पूरा घर तरतीब से निखरा सुथरा उसका मुंतज़िर था। बच्चों के आने में अभी 2.5 घंटे बाकी थे। अपनी पसंद की नई मूवी देख ले या फिर पसंदीदा नावल, अखबार, रिसाले पढ़ ले, जो सलीके से उसके बेड की साइड टेबल पे धरे रहते थे। फरागत ही फरागत, और जी भी हल्का फुल्का हो गया था। ज़ेरे लब गुनगुनाते हुए, गोश्त भूनते हुए हदीका किसी खुशकुन ख्याल के सफ़र पे निकल गई। हसीन सोचों के दरमियान बड़ा ही मज़ेदार खाना पकता है। ये हदीका ने कई बार आजमाया था। चिकन मसाला चूल्हे से उतार के आटा गूंद के स्लेब पे रखा और ख़ुद कमरे में आ गई। ये उसका अपना वक्त था। आशर उसे नित नई किताबें ख़रीद के ला दिया करते। अगर किसी ने उसकी शख्सियत को सही मायनों में संवारा था, कोई उसका मुखलिस दोस्त था, तो ये किताबें थीं। और हाँ, एक नादिया भी। ज़िंदगी में दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्त कम थे, पर एक जो साथ थी वो नादिया थी। नादिया से उसकी दोस्ती स्कूल लाइफ से थी। फिर उसी के पीछे पीछे ब्याह के छोटे सारम की बीवी की हैसियत से उसकी देवरानी बनी। वो कभी भी बहुत अच्छी दोस्त ना रही थी, मगर शादी के बाद जब वो खुद इस दर्द, इस दोहरे रवैये का शिकार हुई, सास नंदों से वास्ता पड़ा, तब वो भी बहुत हसास हो गई थी। उसके अंदर का एहसास भी जाग गया था, और यही हसासियत हदीका को नादिया के बहुत करीब ले आई। हम ख्याल, और वो भी अगर हमसाया हो और मयस्सर हो, इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती थी। हदीका इस नेमत की दिल से कदर करती थी। जब नादिया लड़की थी तब और बात थी, मगर जब से शादी हुई बहुत बदल गई थी। ये हदीका की सोच थी। शादी इंसान को यूं ही बदल दिया करती है। वो दुख सुख की सारी बातें नादिया से करने लगी थी। नमक सुर्ख मिर्चों, हरे सुर्ख टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च से लेकर ताज़ा फलों तक की बड़ी मिकदार आशर उसे ला दिया करते, और हदीका जी भर कर उसे भी मुस्तफ़ीद करती। कभी मान तो कभी ज़रूरत। वो मौसम का फल सबसे पहले नादिया के यहाँ भेजती, फिर खुद खाती। अपने खाने के वक्त भी उसे बहाने से शरीक कर लिया करती। सारम की आमदन आशर की तनख्वाह से काफ़ी कम थी। वो खुले दिल के मालिक थे, सो कभी माथे पे बल तक न लाते। दिन सर्दी के गर्मी की चादर ओढ़ने लगे, फिर गर्म हवा चलने लगी। हदीका ने एक बहुत नफीस वाटर सेट ख़रीदा, उसे नादिया को दिखाया और फिर ये कहकर छुपा दिया कि सादिया आपा के बदतमीज़ बच्चों की पहुंच से दूर रहे। बच्चों की बदतमीज़ी और नदीदेपन पर आ रुकी। पिछली दफ़ा सादिया आपा की सानिया ने उसके महबूब डिनर सेट की 2 प्लेट्स खींच के फ़र्श पे दे मारी।
چورا چورا پلیٹوں کی کرچیاں جمع کرتے حدیقہ کو اپنی امی بہت یاد آئیں۔ کس چاؤ سے انہوں نے یہ ڈنر سیٹ سعودیہ سے منگوایا اور پھر حدیقہ کے جہیز کے لیے رکھ دیا تھا۔ بھائی بچوں کو تمیز طور طریقہ ماں سکھاتی ہے، بچی کا کیا قصور؟ اس دفعہ اس کا ارادہ اس واٹر سیٹ سے ان لوگوں کو دور رکھنے کا تھا۔ نادیہ سے کہہ سن کر وہ گھر آئی۔ سیٹ صوفے کے نیچے اس احتیاط سے چھپایا کہ کسی کی نظر بھی نہ پڑ سکے۔ موسم نے بڑی سخت انگڑائی لی تھی، گرمی سے ہوش اڑے جا رہے تھے۔ تب وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی جب سعدیہ آپا بچوں کی فوج کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لائی تھیں۔ ان کے بھائی کا گھر تک کون روک سکتا تھا؟ قیمتی واٹر سیٹ کے حوالے سے حدیقہ مطمئن تھی۔ وہ روح افزا بچوں کے لیے بنا رہی تھی تب آپا کہ ان کے لیے الگ سے ٹھنڈا لیموں پانی بنا لائے۔ بچے روح افزا ہی پئیں گے۔ وہ فریج سے لیموں نکال کر کاٹنے لگی۔ پچھلی بار والا واٹر سیٹ نکال کر گلاس سیٹ کیے اور اندر چلی آئی۔ بچے جوتوں سمیت صوفوں پہ چڑھے بیٹھے تھے، کچھ کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ اف، بڑی گرمی ہے بھائی۔ سعدیہ آپا نے گلاس لبوں سے لگاتے موسم پر تبصرہ ضروری سمجھا۔ اور آپ اس گرمی میں امتحان لینے نکل کھڑی ہوئیں؟ جی آپا۔ اندر ہی اندر اسے جتنے بھی گلے شکوے ہوں وہ چپ ہی رہتی تھی۔ نندیں ہوتی ہی ایسی ہیں، کوئی کرے بھی تو کیا کرے آخر۔ تم ذرا بچوں کا خیال رکھنا، میں سارم کے ہاں جا رہی ہوں، اور کھانے کا انتظام ذرا جلدی کر لینا۔ میں تو بھائی پورے 2 بجے کھانا کھلا پکا فارغ بھی ہو جاتی ہوں۔ عادت ہے میرے بچوں کی، تم کوشش کر دیکھو اگر ٹائم پہ بنا لو۔ سعدیہ آپا اسے سستی کا تانا مارتے چل پڑیں اور وہ ان کے بچوں کو پچھلے پرانے اخبار اور رسائل پھاڑنے کو دینے لگی۔ آپا بھاری وجود لیے چپ چاپ اس کا جائزہ لینے میں مصروف رہتیں یا پھر طنز کیے جاتیں۔ اس طرح حدیقہ کے بھی ہاتھ پاؤں پھول جاتے، سلیقہ مندی بے چارگی اور سستی میں بدل جاتی۔ نہ آپا کو وہ سمجھا پائی، نہ انہوں نے اسے سمجھنے کی زحمت کی۔ اب نادیہ کی بھی شامت آئی ہوگی۔ پچھلی دفعہ سعدیہ آپا کے فواد نے نادیہ کی اکلوتی بیٹی کے منہ پر زور کا چانٹا رسید کیا تھا۔ نادیہ کا منہ کئی روز تک پھولا رہا تھا، جی بھر کر کئی روز تک وہ حدیقہ کے سامنے سعدیہ آپا کو برا بھلا کہتی رہی تھی۔ اب پتہ نہیں موڈ کیا ہو۔ بچوں کی منت سماجت اور سمجھانے کے بعد وہ کچن میں آ گئی۔ چکن مسالہ بہت کم تھا۔ پاس ہمسائی کے لڑکے کو چکن لینے دوڑایا اور خود آٹا گوندنے لگی۔ چولہے پر بوائل پانی میں چاول ڈال کر آہستہ آہستہ ابلتا چھوڑ کر آٹا ڈھک کر رکھ دیا، پھر پیاز کاٹنے بیٹھ گئی۔ آپا کی واپسی تھوڑی ہی دیر بعد ہو گئی تھی۔ حسب معمول ان کا موڈ خاصا خراب تھا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، ماں مرے تو میکا ختم سمجھو۔ میرا تو ادھر آنے کو جی ہی نہیں کرتا۔ ابھی جی نہیں کرتا، حدیقہ نے سوچا۔ جی چاہتا ہے صاف صاف کہہ دوں بشارت سے، میرا کوئی میکا ویکا نہیں ہے، کوئی نہیں رہ گیا میرے آگے پیچھے۔ وہ چکن کا سالن بنا کر روٹیاں ڈالتے سوچ رہی تھی کہ نادیہ نے ضرور ان کا اچھا استقبال نہیں کیا ہوگا، یا پھر فواد کی شکایت نئے سرے سے لگائی ہوگی۔ وہ چپ چاپ کام میں مگن رہی، پھر سالن لا کر ڈونگے میں ڈالا اور روٹیاں ہاٹ پاٹ میں ڈال کر سامنے پلیٹیں دسترخوان پر سجا دیں۔ عاشر، بچے، حدیقہ سب نے مل کر کھانا کھایا، مگر آپا کا منہ پھولا ہی رہا۔ اس نے برتن سمیٹے اور چائے بنانے چلی گئی۔ زینب اور ماریہ ہیلپ کے لیے اس کے ساتھ ہی کچن میں آ گئیں۔ جب وہ چائے لے کر گئی تب آپا عاشر کے گلے سے لگی رو رہی تھیں۔ ان کے سامنے حدیقہ کا نیا ڈنر سیٹ پڑا تھا، ڈبہ کھلا ہوا تھا، ویسے ہی جیسے اس نے خریدنے کے بعد کھولا تھا۔ سفید ہلکے رنگ کی چینی کی پلیٹیں، گلاس سامنے تھے۔ جب نیا سیٹ موجود تھا تو تم نے آپا کو پرانے ڈنر سیٹ میں کھانا کیوں کھلایا؟ اتنے ہی جاہل ہیں میرے رشتہ دار، میری بہنیں، کہ تمہارا سیٹ توڑ دیتے۔ پچھلی بار جو پلیٹ ٹوٹی تھی وہ کون سا تم نے اپنی کمائی سے خریدی تھی جو اتنی تکلیف پہنچی ہے تمہیں؟ جتنی بھی عزت کر لو حدیقہ بیگم، تمہیں عزت کبھی راس ہی نہیں۔ عاشر کو نان سٹاپ حمایت کی عادت تھی، حدیقہ کو چپ رہنا پڑا۔ کوئی صفائی، کوئی بھی وجہ قابل قبول نہ تھی۔ آپا کے جانے کے بعد سب معمول پر آ جایا کرتا تھا، زیادہ مزاحمت فضول ہی تھی، اس نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ دوسرا سارا دن سعدیہ آپا کو منانے میں ہی گزر گیا تھا۔ وہ معذرت قبول کرنے، کوئی صفائی سننے کے موڈ میں تو نہ تھیں، پر اتنی تسلی ضرور تھی کہ ان کے بھائی نے ان پر اندھا اعتماد کیا تھا اور ان کو مزید پر اعتماد بنا دیا تھا، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ پرسکون ہی نظر آئی تھیں۔ اور عاشر ان کے جانے کے بعد، اس کی توبہ کے بعد مطمئن ہو گئے، مگر وہ سکون سے نہ رہی۔ اس کی سوچ کے تانے بانے بنتے رہے، ٹوٹتے رہے۔
तमाम रात वो इसी खोज में रही कि आखिर सादिया आपा सेट तक पहुंची कैसे। उन्होंने कैसे जाना कि सोफ़े के नीचे डिनर सेट छुपा रखा है। दिमाग बहुत उलझा और उलझ कर भी ये मसला सुलझ ना सका। नादिया तो हरगिज़ नहीं, मगर कैसे? काम से फारग होकर वो नादिया के पास गई जहाँ वो खुद भरी बैठी थी। ये सादिया आपा को अपने घर चैन नहीं क्या? चल पड़ती हैं। नादिया सादिया आपा से इत्तफाक, हाँ इत्तफाक ही होगा। ज़्यादा दिन वो खुद इस इत्तफाक से इत्तफाक न रख सकी और इतने इत्तफाकात हुए कि वो हैरान रह गई। बशारत के चटोरपन की बात फवाद की ज़िद्दी तबीयत पर कही गई हर बात मनोअन बल्कि और बढ़ा चढ़ा कर उन्हें पेश की गई थी। सादिया आपा हैं कि उम्रो यार, अन देखा अन सुना भी जान लेती हैं, पूरे सियाको सबाक के साथ। एक दिन उसने सादिया आपा की बैठी हुई बिरयानी बनाने की कहानी नादिया को जा सुनाई और इंतज़ार। सादिया आपा कुछ दिन आ ना सकीं। नादिया ने बिरयानी बैठने की दास्तान सादिया आपा को सुना डाली। तीर ठीक निशाने पर बैठा था। पसंद नहीं आ रही थी तो ना खाती, मैंने कौन सा मजबूर किया था तुम्हें? जी नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं। सादिया आपा और हदीका के ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। हर आने जाने वाले दिन के साथ उनके तेवर सख्त से सख्त हो रहे थे। मीर जाफ़र और मीर सादक अभी ख़त्म नहीं हुए और 2019 का मीर सादिक नादिया थी। कितनी खामोशी है बामो दर दीवार पे आज, दिल जो धड़का तो ये सन्नाटा बिखर जाएगा। कितने अरसे से नादिया उसे चीखते हुए धोखे दिए जा रही थी, बस उसी ने कान न फेरे थे। ज़िंदगी में बड़े सबक सीखे थे। एक सबक ये नादिया भी सही, मगर इससे पहले उसे भी सबक सिखाना होगा इस चालाकी के लिए, इस धोखेबाजी पर। छत पर हल्की सी ठंडी हवा उसके बालों और छोटे ताज़ा पौधों को छेड़कर चुपके से अपनी राह पे हो ली। आज बेहद खामोशी थी। अंधेरे के साथ वो खुद अपने अंदर की आवाज़ भी साफ सुन रही थी। उसने एतमाद किया था और हमेशा से अंधाधुन ही किया था। क्या था जो वो दिल की 4 बातें नादिया से जा कहती थी और उसने उसे ही डस लिया था। ना वो दोस्ती को खातर में लाई थी, ना हमसायगी को। दिल शिकस्ता सी वो उठकर अपने कमरे में चली गई थी, जहां आशर उसे देखते देखते न जाने कब नींदों के सफ़र पे निकल गए। और एक सफ़र उसका भी आज तमाम हुआ, बेवफाई का सफ़र। एक आह खींच के दश्ते वफा से कौन गया, पुकारते हैं अभी तक किसी वीराने को। सुबह जब वो खिलाफ़े मामूल मॉर्निंग शो देखने में मगन थी कि नादिया ने उसे पुकारा। तुम आज आई नहीं? नादिया को उसे सुनने और चुगली लगाने की लत पड़ चुकी थी। दीवार से लटके उसे किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं थी। हदीका का दिल चाहा कि उसे खरी खरी सुनाए, जिसका असर सिर्फ खरे लोगों पे ही होता है। इस चुप में कितने लम्हे चुपके से भी ना टूटने के लिए अड़ गए थे। वो नादिया पर फतह पाने के बारे में सोच रही थी, बिल्कुल उसकी तरह, पीठ पीछे वार। प्लानिंग क्या खूब थी, उसे ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। उसकी जहरीली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग और फिर व्हाट्सएप। सादिया आपा को उसने खुद को बाकमाल समझा और मुस्कुरा दी। मैं अभी आती हूँ। चार्जिंग पे लगे स्मार्टफोन की चार्जिंग मुकम्मल थी। हथियार और सिपाही दोनों का खून गर्म था। फतह उसी का नसीब थी, वो जानती थी। सोने, सच्चा इंसान कौन है? सच्चा आदमी वो है जो हमेशा सच बोले और किसी को धोखा ना दे, कुरतुल ऐन उर्फ इनू ने जवाब दिया। और सोने, तुम बताओ कि सबसे ज़्यादा इंसान के लिए क्या अच्छा है? अम्मी, सबसे अच्छी बात कम बोलना है, सोने ने सर पर दुपट्टा जमाते हुए कहा। इनू, बिशु और सोने उसकी बेटियों के निक नेम्स थे। रात के वक्त जब वो बच्चों को लेकर बिस्तर में आती तब उसका एक बेहतरीन मामूल था कि वो एक अच्छी माँ की तरह उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाती, सवाल जवाब करती। यही वजह थी कि तीनों ही खुरदरो झाड़ियों की तरह बेहंगम इखलाकी सतह पर हरगिज़ न बढ़े थे, बल्कि रोज़ के रोज़ की कांट छांट के नतीजे के तौर पर बहुत सुलझे हुए समझदार बच्चे थे। सबसे अच्छी बात कम बोलना, किसी को धोखा ना दो। रोज़ के सबक थे, बस एक वही भूल जाती थी। बच्चे याद रखते थे। नादिया को धोखा देकर वो कमीनगी के पहले दर्जे पर आ सकती थी। ऐसी जीत उसे कबूल ना थी।
فتح پانا ہی تھی تو خود پر فتح پاتی، سب سے بڑی جنگ جس میں اس نے کودنے کا فیصلہ کیا تھا وہ دنیا کی سب سے عظیم جنگ تھی، ورنہ تو لوگ جیت ہی جاتے ہیں۔ اصل فتح تو خود اس کے اندر چھپی بیٹھی تھی، سادہ سی حدیقہ نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ بے حد نفرت کرتی تھی۔ یہ تو سارم بھائی تھے، کان کھینچ کے رکھتے تھے۔ وہ اسے سنے گئی، پھر اپنی بھی تشویش سے آگاہ کیا تو بولی، میکے میں بڑی نظر ہوتی ہے ان نندوں کی، ڈھونڈ نکالا ہوگا خود ہی۔ پھر لا پیش کیا عاشر بھائی کے سامنے۔